ga prije 4 godine i kupio sam ga zato što, isto kao i s Mitsubishim, ko mali sam uvijek išao na trke i gledao te Peugeot i uvijek su mi se činili jako zanimljivi. Bila je baš juniorska klasa otvorena kao do 1300 kubika i bilo ih je onako jedno 10-ak, 15-ak uvijek na trkama. Htio sam kupit, a mi tata nije dao. Rekao da je francuska kanta, ali ne kao po kvaliteti, nego više po kvaliteti izrade, u smislu da bude neki sudar, su jako krhki, bi se reklo. Kad sam ga ja uzeo, bio na novo farban i mehanika je bila riješena i tako. Originalno je 1.3 motor, ali ovo je bio 1.4, pošto je 1.3 motor naći jako rijetko. Ovo je bio 1.4 sa 1.3 glavom i u tom usisnom metalnom, što je kao rijedak dio kod tih Peugeot Rally modela. I ja sam ubacio 1.6 blok sa 1.3 glavom, portanata usisna, jača bregasta i to je manje više to. Neki ono klasična stvar što svi naprave na njima, ako ih žele imati neko vrijeme. 120 konja na tu težinu je po meni sasvim dovoljna snaga, iako možda u današnjem svijetu to ne zvuči nešto puno, ali na 700 i nešto kila taj auto stvarno jako lijepo ide i kažem, cilj tog auta je od 0 do nekih 140, ostalo uopće više nije bitno. Znači samo da je poletan iz zavoja u zavoj, sve brzine preko su meni nerazumljive i nije baš da je auto biti ugodno preko. Ima Bilstein B6 amortizere, sve 4 i Aibach opruge naprijed i to je za sad neki ovako isto, kao bi rekao, bazni tuning što svi naprave. Neću ništa preko toga stavljati, jedino možda jednog dana bi stavio bolje amortizere, torziju totalno zamijenio i tako dalje, ali za sada sam sretan i u planu mi je sljedeće samo staviti kraći mjenjač i šperu naprijed i mislim onda ću tek vidjeti kako će se taj auto voziti. Isto imam u pripremi zadnji most sa diskovima, to možda neće toliko popraviti kočenje, nego mi je više stvar estetike da iza ima diskove, a ne doboše. I naprijed ima 4 klipa od Peugeot 406 Brembo klješta, što je malo overkill za auto, ali meni se sviđa kako potpuni tu 15-ku felgu i kažem, ovaj auto mi je više estetika, uz naravno gušt vožnje koji on daje jer je totalno minimalistički napravljen. Ti nema servo, ABS, u biti nema ništa. Nema niti jedan airbag, znači nema elektronike osim glavnog ECU-a od auta, tako da baš si prepušten sebi i to mi se najviše sviđa kod tog auta. Struju je ECU Master, to mi je radio tu lokalno Igor Ilić ili TIG Performance. On je napravio struju i mapirao auto, mogu reći da sam jako zadovoljan jer auto se puno ljepše vozi. Ima lijepo isto hard cut blokadu kad udari i to je to. Planiram voziti trke s njim jer kažem to mi je, doposlali su tako rijetki dijelovi kao prednji branik, zadnji branik, bananice, one proširenja okolo što ima, da me strah uopće vozi trke jer kad se upali zeleno svjetlo sva, kako bi rekao, pažnja prema autu nestaje. Barem u meni, ja mislim 90% ljudi koji voze trke, tako da me uvijek strah da ne taknem šikanu ili nešto, ako pukne branik di ću ga više naći jer je totalno različito od drugih i onda sam odlučio ne voziti trke, to mi je nekako auto za ako malo divljati po gradu
da se tako izrazim. Lijepo mi je ono, tako je mali auto u današnjem svijetu da je jako lagano naći parking, jako lagano ga ugurati svuda, jer ono, kad ga parkirate pokraj današnjeg polo izgleda kao Audi A8 naspram njega. Neki ljudi imaju Smarta za po gradu, ja sam uzeo 106 Rally, a meni je to nekako zanimljiviji auto puno. Nemam u planu nikad prodat, kažem, kao i Mitsubishi što stoji ovdje, mi je bio auto snova od uvijek i mislim da nikad neće otići iz moje kolekcije, to jest ne mislim, nego sam 100% siguran da neće i samo ih mogu još nadodati.